Papaano mo velvet panty na ano? Ay, may ganito ako! Velvet panty. Joey, ano? Natawa ko yan eh, kay Beyonce. O, balikan natin. Gusto ko gano'n yung itsura ni, ni Pau Pau naman. YouTube po, nakapag-mine po ng Tinang 550 ay si Galapia Edna, Ofelia Palas, Roslyn Mupong, Salve Hermosa, Liway Siminiano, Lilibet Pabalinas, Cornelia Modina, and si Ma'am Lourdes Candelaria. Yan. Sa Thank you Facebook po. Si Ma'am Irma Evangelista. Salamat po. Thank you so much po sa Okay po, nag-buy. thank you. Last Last item na po po, yun, last no? item po. Yung ano watch? Ay, sige, last Wala item lang akong sa maano pa. yung version 2 na habol. Salamat Ma'am Irma. Uy, ang cute. Cute no? Ano yung bracelet? Opo. Ay, ang Hindi ganda. Pau Pau eh. Last item code, last. Papaano mo velvet panty na ano? Paanong velvet panty? Isa pa sama. Hindi Pau Pau mag-react eh. Salamat, Tatawa ko, Ma'am Pau Uy, Pau. ang cute. Cute no? Ano yung bracelet? Opo. Ay, ang ganda. Last item code, last. Hmm. Papaano mo velvet panty na ano? Kasi mukha ni Beyonce natatawa eh. Ay, hala. Ay, may ganito ako. Sabi ni Beyonce, pambira, velvet panty, sabay layo siya. Joey, ano? Gusto mo yung model velvet panty? Alam mo, Kuya Bal, nagigising tuloy yung mga viewers eh. Si Juby na antok tuloy, nawala yung antok. Setipag na lang. Ayun daw. Bahala ako dyan. Si Kuya Bal na lang po.